हेलो हाय गुड मॉर्निंग जय माँ समले मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपण मैंने केंदा अच्छन आम समस्ते बहुत भरे अच्छू। आईटा तो मुई पूजा निके जाऊे तो पूजार सबू आपण मान के देखामी चलून केन केन्दा करछन काଣା जे फूल रखे दीछे है चंदन मखा बुआर पहला गोड़ धू बेन हेतकी न गए चंदन मखा इटा मोर भाई तार भंजा मन के चतुर्दशी दिन गोड़ धोचे जे जान बानी बोले एडा मुई बते दूचे जे फिर तार जीजू के पचरुचे जुआर करसन गए हूँ बोली जे एडा मुई होए मुड़िया मार बोली करे कहूचे जे लाजे होची आमर संबित तो हरबर तरबर रे थिला जल्दी गोड़ धो बोली करे कानी की ड्रेस पिंधबार लगे तार मन थिला हेतिला एटा तार अंकल के डाकू थे गोड़ धुआ बोली करी आउ छोटू तो किसी नहीं एंता रुसा फुलानी करे बढ़लान जे जानलान जे एंता करसी बोले इटा फिर सागे सागे गोड़ धुई देला इता के हम खा चंदन भो चोल खींच ना साथ संबित गोड़ धोला बेलू आमर छोटू तो हाथ जोड़ी थिला न जेड़ा आमे हसनु फिर बेले फिर इटा जुहार करछे बेल के संबित हेटा उठे दूचे आमर मुकेश के संबित शाश्वत बहुत भल बोलसन इटा राति रे फिर आमर चतुर्दशी दिन राति इटा कीर्तन पार्टी आसते जे कीर्तन पार्टी तो आसते छाणुन बाकी जेन गाहकटे थिला सेबू पूरा कोणाटा है देखी नहीं पारे बाकी फिर भी गौला मत बाकी बहुत खराब लगला देखी नहीं किए कहीं कि से ठियाड़ होता न गोटे ठाने आर वो पूरा गौला आ बहुत बढ़िया गौला
জীবনে নবী মুক্তি ধাম জনমে মরণে নাম সংকীর্তনে পৃথিব তোর প্রাণ মরিত জীবনে নবী মুক্তি ধাম জনমে মরণে নাম সংকীর্তনে রহিথিব তোর প্রাণ শ্রী শ্রী নায়িকা জীবনের সখা শ্রী শ্রী নায়িকা জীবনের সখা রাতি রাতি দিনারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাতি রাতি দিনারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাতি রাতি দিনারে হরে তোমার ওখানে আলুতে 60 জন ফ্রেন্ড করলে এগুলো পিনি করে দিটা ইয়াতে দুইটা হবা হাতে করে হাতে কা করছন দে মোর মা করুছন উঠে নাও দেখ মা ইয়াড়া হ্যাঁ যা হয় ও এটা পুନି দিন ফের গোড় ধুই আসଥିଲି মোর মাই মানে তিনিটা তো এটা মোর তিନି মাইটা গোড় ধুছন বড়টা মজিয়াটা সানটা বেলে মোর মার কাকার বহ মানে এটা তিনটা ଆଉ ହେଡ଼ା ଫିର୍ ଆମର ସେ ମୋର୍ ସାନ ମାଇ ତାକର ଝିଅ ଏଟା ଏବା ତମନ୍ ମୋର୍ ମା କେ ବେନି ତୋର୍ କାକି ଗୋଡ଼ ନେଇ ଧୁଇଲା ଯେ ଗো ମା ବଇନି ବେଲେ ଏଟା ଫିର୍ ଏଇ ଚାର ତା ମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୁଛେ ଆଉ ଦିବ୍ୟା ତ ବହୁତ ମଜା କରସି ଆମର ମାନକର ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରି ମୋର୍ ମାଇ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପଚରା ଉଚରା କରସନ୍ ଆମକେ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଅଲଗା ଘରର ବାଗିର ନି ଲାଗେ ଏ ନାନୀଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୋର୍ ମା ଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବେଲେ ପୁନି ଦିନ ପୁରା ନାନୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଗୁଟେ ଜୀବନେ ଆରୁ କିଏ ନି କହନ୍ ଯେ ଅଲଗା ଘରର ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେନ୍ତା ରହେସୁଁ ତ ଏଇଟା ଆମକେ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ବାବୁ ଆଉ ତାମାନେ ହେଲେ ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିନି ଥି ଆସିଛନ୍ ବୋଲି କରି ତ ମୋର୍ ମା ବାପା ବି ଖୁସ୍ ହେଇଗଲେ ଆସିଲେ ଯେ ନାନୀ ଘରେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ନୁ ଆସିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନାନୀକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏ ବି ନାନୀ ଆର୍ ବାବୁ ତ ଆଉ ଭଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର୍ ଟିକେ କଥା ନି ହେଲେ ଆମେ ରୁଷି ଆଉ ନାନୀ ତ ପୁରା ଆମର ଜୀବନ ଏ বিষয় সারে বলো ভুলে আজ শুনল
আহা পুত্র দেবে দোষে মাতা নকরে ধারণ ওই সমস্ত বিদায় ব্রাহ্মণ নাম হরি হর জাতি କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମନ ହରି ନାମ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ସେଣୁ ପଡ଼ୁ ମୋର ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ ବସି ଦିଅ ଗୋ ମାମୁଁ ମୋର ମାମୁଁ ଚାଲି ବି ନି ପାରବାର୍ ନ ଦିଏ ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡେ ସେଣୁ ପଡ଼ୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡେ ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ ଯେଉଁ সম্পূর্ণ নাই পুরা খুশি তোমার দৌড়ি তো